Sur Akura Sampila, ouais, ça c'est par la panouille galani wongo ibai télévision zugu na tulinge sa menti sa ya nikibaya. El banti ya projet torzal woto ne senaila tor songe sa ya ne bistam san temsa. Seyir fa sambeb tor sa pon woto ne senaila tap tor ken panga sa ya ni koba wengi na ti pama venem. Ti sa ya ni député ramba pama sul yembato kele nazi kono woto ne na ti pam samsro on dikantes ba senaila ti waton te nimbuy dan li ringete go ne la tumda asan tu soya sangana woto no ade samsi para pani windigane le wongo idbayi television zugu idna wudgamento likinge seti ya wakatsun lo bala projet par kanga sankele papti so woto ne yasna ila songe ti bi stamsan temsa nu abson bonti g5 sel sulka sanga woto no toron pam sa ya ni tira buto tore na ila ti bamme songe ko batum na piugi tidit la toron seke temsa se yirfa sambeb tursa weng wadna tukilame ti ton tumta sizin bene kel nan dika bam gom to ko woto ni en termine ninga snigeta ko bayele ti pam ko tet vem na passé ya commune nam ton hande hale tursa commune kansa ya na ya commune yo mo singinanda da gure ti commune taba na on pama da commune yo ba singa ya bugo ya duri commune ni setenga région du Sahel ya tita commune ne wula commune région du Nord pia Jibaso ni toini commune bukul du monde donc yi wana kitame ti foya kakora ti foya gungunda bam fa na pama songore me na ngese de pa pamwa rip tawtaw da ngese na ngi la tumni ngi tum de na yilti bamming ha wiki menga bu pam mangela donc yiwa ratin yelame ti tum kanga tuma med na zindame na zin tu bond cohésion sociale la ne pewa na morgame ti fa zindbe na yit tumda yisoma donc tum kanga ana tuma wayuma yobe yuma yoba me yuma talad handika ni milliard pila yiba go tidigida taba wa passé te lebga yalga projet o tip tajin safa ne ba fa la yiwa ton dat le poussa en tout cas ton sonrba barka la diel petit ton fa de na taba ngesit na mana wantu ni gouverneur namba ni maire namba ni au commissaire namba til fa na taba ngesi ni chambre nationale d'agriculture ni confédération paysanne de façon nge tumda na mana wantu ti tumda tal nyoro tal panga na yiti wa Burkina Faso santa commune am be tursa bila fi bebe ri bebe tumbe me ti bum fa bebe masa idna titu député rambanken kurosor mwati bamti pama sekasnga unigam tia sul la ningam sombonti code assemblée nationale la pongotone ankela nam pam seka ni union européenne na songre sana ila topton zinda sosne taba ngese epson twendi knakene ninga toron porton getengo ne rasen kelon watne tumnom ninga seyir fa sa ya nepson bonti votation watan kensa ya ne mondo to nepsen ya kan compte yumda ana ila topton vori la torrente nimbuida to poron li hiringet tum da vio irkinga to kelere ti itumnata sinzibe ne kelna pena député yemre am pam kibaya ya hanna ngom ne kenne wala gofnera tuma assemblée nationale la yam yemti député nambo hen ziniga mam so mun jehame say ne wala gofnera tumda han tumda ya han sigirbi mbonti contrôle de l'action parlementaire dilurundo waton ho wakawa kotoga ya hanna wazin ngihe tede rasmahan sonra tede wanto to la député number 3 pam yampala naila to pour gouverneur tuma ngese antumda bantumda segadame balyam nya miti gouvernement yumdfa ya budget wala boatne assemblée nationale la mo watne wa ya lead number na wili lempo yawbo la na wili na song bam top ton tuma dil député number so mom pour ngehame lead len nga ban koba ni nga bari kala men tum le nga ban so mon tuma ti naf adam bi sebi dil nundo waton hombe kawa ya yin sonsala so mon sonse na ilti député nambali pam bangara point pam bang wantu to la bam so mon pour gouverneur ma ngestum da ban tumda ya nimbuy de raba areba da sun so mon man toto ya ne la ton warunde nangum kaw
Ganzuru sol mapore obiya nefs nama tusa yibu lapisio bla wayoto ne sengi CDP parti wapura un antiquin MPP bilbiliga me tisan ya ne tum da tor so sa ne MPP tor so ba kele nazi kabnor woto ne anti pak sa ne kulomse an kelende ni bamba muniga me ti tum da santum woto no wa ya vu so rasma yiba son lora etna king to pa ma ven ma ne Elise Kabri A Jérôme Bougmane Nepson sont tous ces yibla pisobla way un yimbas congrès pour la démocratie et le progrès CDP partiwa antique mouvement du peuple pour le progrès MPP partiwa saint yiganda oro saint kenne votation loré saint atenga na myaka la député la mayakre saint zensi pour le kiura san pisila yibu rinyumda 2020 en campagne wa pour les tonzine mais en tarse en bilisi en jehe booming fa quand y sama la loi mikeme te booming quand un song à tondo un song ton tenga Burkina Faso song ton province ha yad le nataba ha nataba panga ten passa me panga ten yi woso te ton kan date booming wa fa ay ha mo wen san song do fa zang lampideme ya woto na la ton da yi CDP en keng MPP un antiquin son président Roch Marc Christian Kabore donc manro tengan ko MPP parti o Wilson bezunwe province pour un seralti kenkanga anande watba runa ayara kenga ko MPP ko zunwe wo ti ton pa ma me ti ton pa ma tabipta san passe ti ya occasion ton nan pour ce parti à tort damba président Simon Compore ne direction politique aramba bamsen nyakiyam dunna nantale ton camarade damba sanda be CDP to na waruna wana ton le bumba yemna tome nya président Roch Marc Christian Kabore au programme pour la songeti zunwe province king tore ton me wili gubla me te ton die de blane pour pelam te nana taban tome sanna yelenti MPP sanda tar pangninga province pokawa bi pankang passé ti vote dem ninga son watawa a beton taxeta nema yi ton sen lo poronwa MPP parti wa tor soba simo kampor sinzin tumda poga adoblika seba si atenga naba si MPP tor soba programme absen sarna zatenga tutu antasa na watba arias na yile di bamele kengesa programme bang si atutu di bala sing mosa oble paka Roch Marc Christian Kabore porondamba anaya politique vuim poga Korol menga option bonti assurance awangi na tulikinge sameti sulka sana linga option bonti sonara obwa ne tu mpal woto ne sana ila song nimbuida top ton song menga bili wakas lo rep kele na sira kipakiti pa woto ne ngune tu nda sana dikina kende linga ton bena kenga me tu ma viuro ni la linga sengeta obna ton pam tokre ni nimbuida na kilen kenge bani kosma wenge ton song bam tu na kilen keng taw sans tara moteur tia mobile pour un assurance pour a ko ndafo o san pa mo sam pour sur jour sam pour o san tieng l'autorité fo tieng tia clinique ninga pipi pour na nge fo yella un type fo sonara na nge hame yo son fo nyo ordonnance ramba type wa liquide ton ninge na ta vous ko temps pipi vous quoi sonara mais son fo nyo pour type wa liquide na ta tout spire yi ben soba ya tout spéci taban soba ya tout spéci nasi la han wa tout sur mais tia wane soba nyora han kabe bene sonar vine orange mone yebdo songa famille wa zakaramba parce que wakati nge han ya wa tout wa nyori yel wotone hanana yi donc sonar vine nge wa koklo mais yikir wa tout spéci nous tout quoi bara ni millions yemo na son zakaramba nyam hanche assurance auto ton metara sepson somo mansi et la ton mun gidi at faut tar ham pisan ba trion wa singile la ham pisan ba pori accident ha man faut ham pa mo sur du sans pori son bébé ne son data ba ti ton met ning fo son da faut tin yo wa pisan la anasi ati sans pori wa tien sona tin yo ne to spiga ba yum da fa pipi vuka ya wati pinga be ko nasi donc ya chiufa ya wati pistan la nasi
Tony abna mila me ti bin sim sam pasa wamde nori sa kaye bil Tony nyan staka la bank ti mama na pama kibaya ne zule la silmiri ne sungalo watara la Umaru Tambura ade samsi parla pa wena ko sil song yam la wena sosre de la vie. Jérôme Bourgma miye CDP ka politique den korode alena ka ko famoro wafla ani biwor ani konoton oluyo dalakambo CDP fe kaso ko talakan 1600 ko bunatu MPP ko okera manga abna kuna fulu soro katoka mi kibara flana bado ko signé seli o kenbe ka se ka fle bolbolo kenbe ka ta saka ferero la saka songo be mi songo ka no nyinan sana o wa mo mi songo ka che o wa keme mbalmo Burkina Faso tilzan kan ba anukle autorase abaka jabaran so kabine aka fabara wadu bintana do membena anga bichen kalo kletan ane konontoma san wafla ane muga ane kelen konnana ane kle amtabo manga kuna sini miye CDP ka kido mon sigine flene manga konnana olia fokulu bo bora CDP konnana kata do miye MPP konnana o kera MPP nyamugo nyafe ano yoro MPP kido nyafe o le kera sobe kaseka ni nyanagwa ni nyamugo yata kaseko o labe o kera sobe nereti kido o keneka o lunto yimi soro kanada ma Jean bayala anga sereflini Simo compromis MPP ka politique nyamugo baye anaka ko fa mogo miye bureau national politique mogo lui tamake katabo zinwe magala dowerete kase kata aklifale kani CDP ka politique dokulu mon sigine zinwe magala miye mangaye ulu bora CDP konnana koti CDP ka politique dokulu konnana tugune o kera wakati do mi aklifale wakati anila dilika wakati kanyansin kata politique donu unu yonche o sigine fline zinwe go konnana wakara sababu do miye Jérôme Bourgma ministre koroma tu sigino no kanyasin kata fanga boshile wakati temene konna ka politique jokulu konna na do otumi CDP konna na do ulu segila kana kayira ka fokulu bora miye CDP ka politique jokulu la kase kana MPP konna na o soni MPP politique jokulu konna na okara sababu sabo ko mun ko son ulu sona ulu ya ko miye anga jamanati Romuald Christian Kabore akasanjuru duru baradama ayo labla senka kase ka Burkina bonno kora ulu ya ko o yifenya na mande Olo koso Jérôme Bourgma naka kofa mogo o mawafla ani biworo ani konontondo ulu bora CDP jokula olo koso de miye Jérôme Bourgma anaka kofa mogo mawafla ani biworo ani kononton ulu bora CDP jokulu konnena kanu yeresoro MPP ko politique jokulu konnena miye MPP zunwego do ulu kera politique jokulu kera sobe kaseka o bisimla kaseka ni nyana gwe bane sigi o kaseka do ulu ka jokulu konnena miye MPP ka politique jokulu sima kompora era ka fu chano ni jokulu ni segene kana do MPP ko zunwe konnena anana do foro luka fanga kan sabo kaseka sinia sigi nyana malo doma o kaseka sigi nyana mansoro zunwe maraf konnena mbora CDP fanga konnena do sima kompora o yo sebe do kelengele bella gelema o kaseka famero soro jango kastama senkele na okaseka famero soro kanyansin kata lona ta konnana mi CDP ka politique joklu don ulu la yuruta ko buna tama nanga jamanati Romuald Christian Kabore ka barasen kurama ayo labla 5 ans kaseka Burkina Faso bo nogara amboni sisan amese kana wakadu ka yira kafa ko nyunyi basira jumalon temene an wakadu ya on la dobrete kanyansin kata mi jamana jaduru mbe joklu konna na mabulu ko G5 Sahel ulu yon soro kaseka aklifale kaseka ko jabidi dege mon sigin no wakati na kaseka kuna wulu soro mi coronavirus kelemeson anemara yel takama chugo kanyansin katoka o kara jumalo anga stido mon tuma kenaka o ye Musa Wedrago ani Salidusa o ulu ka siriflidi anga nyon yeni a taganme anga programme doka résultat ka anna kamna a fin programme ni baraminke programme to ko DEPAC folo DEPAC ni ko programme décentralisation et participation citoyenne. Voilà, donc le programme ni a barakera anga commune do kono ani anga région. Donc ce qu'on m'a dit, on a kamna si ka la guerre ke ka flé o baram damne depuis 2018 là. Baram na ban 2022 février 2022 on kamna flé bibinna baraj malisra ka ke dimale mule masaka ke mule kera ka yen mule masaka ke ka yen
voilà mi ma se ka kɛ ka ɲɛ an bɛna filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna a kɛ cogo min na pour que a tɔ ka dafa yani programme nin ka clôture ka se ani fana ɲɔgɔn ye tan bɛ fana an ka o ka programme kura min u bɛna n'a sigi ni an kan ko o fana kuma kɛ programme kura nin kɔnɔ an b'a fɛ o ka se ka dɔ fara commune kan o ka se ka dɔ fara région kan c'est-à-dire u bi région ni commune 30 lu kɔnɔ bibi na donc n'o tun bɛ se ka taga région kura n'o tun bɛ se ka région kura dɔw fara kan ani commune kura dɔw vraiment a nafa tun bɛna se an ka population bɛɛ ma. Comme tuma fara cogo min na an ka kumaba kɔnɔ sini seli bolibolibu yɔrɔ bɛɛ la nin wagati na ka se ka filɛ an bɛ se ka saga san walima an tɛ se ka san mɔgɔ gbɛndige saga fogo sigilen don sugufiyew sigilen don yɔrɔ bɛɛ la Wagadugu kɔnɔ ani Burkina fantan n'an bɛɛ lajɛli la nka Wagadugu an ka cidenw ye munumunu salo kɛ saga feere yɔrɔ la ka se ka filɛ saga min sɔngɔ ka nɔgɔ ɲina o ye 20,000 ye min sɔngɔ ka gɛlɛn o ye 100,000 ka se ka faamuyali kɛ de don Mumunu Sobega ale tɛ an ka cidenw kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ kana d'an ma an k'o lajɛ. Kiriwen ka bɛɛ sugufiya kɔnɔna dɔ lo man jan tuguni ka se ka min Layid El Kebir ka se ka o nusan kunna cɛ o le kɛra sababu ye dɔ min an balimakɛ Burema Aidara ale nana ka se ka filɛ ale bɛ saga 4 ninnu san cogo min kuma kunni cɛnɛ kɔ ka ban don a kɛra sababu o bɛnna ka ɲɛsin ka taa a ka saga sanni ko fanfɛla la nka ale y'a yira k'a fɔ ko ɲinan san na sagaw sɔngɔ ka gɛlɛn a bɛ daminɛ waga 20 ka taa kunna cɛ ni waga 60 waga 30 ani waga 40 yɛrɛ de bɛ yen. An k'o faamuya ni sɔngɔ ni yɛlɛla to dɔwɛrɛ tɛ don a taani bɛ ka taa bila dunuya ka gɛlɛya min sigi n'o ni wagati na a kɛni bɛ ka se ka na ni gɛlɛyaba ye ka taa sagaw sɔrɔ k'u fan fɛ ani bɛgɛw sɔrɔ k'u fan fɛ a yɛrɛla k'a fɔ don ko ni wagati na don sagaw sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ k'a ta waga 20 ma ka taa bila waga 100 bi don na an bɛ wagati min na don minnu ye sannikɛlabaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔnba de sabu k'a fɔ ko sugufiyɛ tɛ olu y'a ye ko cano ayiwa maa caman olu tɛ sera ka na ka se ka n'u ka sanni feerew san n'u ye bɛgɛw ye min ye ayiwa a sanbagaw de olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman donna o sababuya kosɔn min ye ka ɲɛsin ka taa lakandabaliya ani an ka danfara mun tugura ni jamanaw ye ka taa fara coronavirus kan o bɛɛ kɛra sababu ye sannikɛlaw ko bi ɲinan ka sɔngɔ a ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ olu bɛ se ka fili u bɛ se ka min kɛ cogo min na n'u bɛ se ka dɔ bɔ la ayiwa nafa ka se ka so olu ma cogo min na olu kosɔn n'i y'a jateminɛ ɲinan ta ayiwa a daminɛna waga 20 na ka taa dɔ waga 20 ta bɛ yen waga 30 ta bɛ yen waga 40 ta bɛ yen ka taa bila waga 50 yɛrɛ kan ani waga 60 yɛrɛ kan o ni wagati na min sɔngɔ ka nɔgɔ olu ye 20,000 ye salon min tun bɛ se ka sɔrɔ wagatan bi wagatan ani 4 lo ka yase ka taa o ni wagati min na k'olu tɛ se saga ninnu sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ olu bɛ taa san yɔrɔ min na yɔrɔ min gɛlɛya n'o kosɛbɛ a ta sɔrɔ a n'a ɲako ka na duguba la a ka gɛlɛn kosɛbɛ ani a sɔrɔ yɛrɛ man di kosɛbɛ olu min laɲinina tɔnɔ caman tɛ ɲini 500 ka taa bila 1000 ka saga kelen bɛɛ lajɛlen la olu b'a ye ko ayiwa saga feere ni a kɛnɛ bɛ ka kɛ bɔnɔbali olu fɛ nin wagati na o b'a yira k'a fɔ ko ɲinan ka seli bɛna gɛlɛya caman ma sabu sagaw sɔngɔ gɛlɛyara silamaden caman fɛ mun y'a feerekɛbagaw ka janto ka miiri silamɛ sira la ko ka dɔ bɔ a sɔngɔ la ka se k'a nɔgɔya min ye silamadenw ka se k'o san ka se k'o ka layiru dafa an b'an ka kunna cɛ sisan ka ɲɛsin ka taa mutaba bugu de la so min ye Burkina Faso ka baarakɛda min dɔn ka taa kibaruya tagamacogo n'a baarasenw kɔrɔsiliko n'a sigiko kɔrɔsiliko fanfɛ an b'a wele ko ARCEP olu y'o ka sigiko ka taa laposte sira fanfɛ olu ye bataki sira fanfɛ ci so sira fanfɛla la o y'o ka sigiko 9nan kɛ bugu de la so o ye hakili fali kɛ ka taa fili fɛɛrɛw jumɛn la u bɛna se ka taa ani waladaw ta la ka ɲɛ ka fili ka fili u bɛ se ka taa ɲɛtaga di baarada ma cogo min na ka se ka faamuyali Sata Bɔrɛ an ka ciden RTB de bugu de la so o bassin o ka seere fili de. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Kuma surunyana oko ARCEP. O barakɛlaw lobby akilifalen latigɛra nin kɛnɛ kan bubu julaso dugu kɔnɔ. La poste baara ka kɛɲɛ ni coronavirus bana ye o le ye akilifalen ninnu walanda ye min bɛna latigɛ tile 3 kɔnɔna na. Akilifalen ninnu kun dɔ fana ye ka jɛɲɔgɔnya ta ni cikɛda babaw ye o ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye walisa la poste baara ka ɲɛtaga sɔrɔ kosɛbɛ tuguni. Baara minnu sera ka kɛ san kɔnɔ o yi o dantigɛliw kɛ kɛnɛ kan. Baarakɛlaw ka laɲiniw ani u ka deguw o bɛɛ lajɛlen fana walawalala kɛnɛ kan. Aw ka lɔn k'a fɔ ko ni hakilifalen ninnu bi a siɲɛ 9nan la ɲina. ARCEP ɲɛmɔgɔba Tɔntama Charles Milogo ale y'a ɲini talikɛla ninnu fɛ k'o ka u ka haminankow ani u ka fɛtaw bɛɛ walawala. Jango fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ baara ni bɛ se ka sabati cogo minnu na a tɔnɔ ka don jamana kun.
balma Burkina Faso television kalbaga amanga bika kuna fuli kuna chante nala ye sini irana mbaw soro e wa klifa ni wakati kele na kuna fuli wala akilini ba asame sabe anisankura anikli wodi sanne ndelle onon sakiraɓe tawaɓe joni onon dara suudu télévision leydi Burkina jaam ñalluɗo ndelle sakiraɓe toɓɓe kibaruji komin mbawi hokkude on hande dey jango nde ene en fo eɗen andi soni Allah jaaɓi fo adunaru Allah ndu tawrete ɗum wono joni o ka sattuma fa hande layyo o en yimɓe hewɓe fo ina tawa joni o ka e sigilanade ɗum e hono hebde fa hande ɗum wono dabaji ɗin en e garam fa hande pilɗen famde fa hande coggu dabaji ɗi wonno no yarata hande leydi meɗe ɗo en ka sakiraɓe en kantira ɗon e yaade ɗum wono région sud ouest lamode fa hande gawa toon en keɓon famde toon en hooreɓe oɗo région ina kawrite e dartude fa hande joni o ko no ɓe gollirta dow ƴettade fa hande o région mabɓe bisimilla moɗon ndelle suudu baba jango nde enen fo eɗen andi soni Allah jaaɓi salaki fo jango nde haddu leydi adunaru Allah ndu en fo tawete e ley sattuma fa hande layde El Kébir ɗum wonno fa hande sattuma julɗe layyo o yoɓɓede noddira ɗum fa hande ɗum wonno sattuma ɗum wonno joni o ka to kulle dabaji ndelle saabu ɗon en de haddu alsilami fo tawdaɗo ɗum wonno bawɗe fo ina nodda ɗo ene fila fa hande yamirore ina woni e dow muɗum e hirsude daba ɗum wonno lahade ka sakiraɓe keɓon famde daba o wonno mo neɗɗo hani lahade ɗum wono duuɓi ɗi wono daba o hani tawrede wodi fa hande tewngu no wono no hani gollirede ndele ɗum en fo jabundeji muɗɗen on keɓa fa hande e dow baddal ngal ɗo joɗingal hakkude Boubacar Boli e docteur Hammadou Dicko jango wonno ko tawɗen joni jango wonno julɗe layaɗo ɗum e wonno ko hani hirsede hujjere ndeje hani hirsede fa neɗɗo wiye walla kam ndu o rewi hano sarɗi kan ɗo rewede o hani hirsede pay e kulle nayyi ngeeloba nagge mbaalu mbeewa ɓe kulle nayyi wonno gotel e majji ngel neɗɗo wawi fof ana wawi waɗude e ɗum wonno ngeeloba e nagge yimɓe jeɗɗo ne mbawi hawritinde hirsa gotel majjum c'est à dire so tawi onno jeelaba e nagge ngeeloba e nagge dago joni yimɓe jeɗɗo ne mbawi hawritinde cooda ngeeloba goota kirsa ɗum laatani ko ɗum o layyari ne mbawi kawrita kadi cooda nagge woote kirsa laatoneke ɗum o layyari e yimɓe jeɗɗo ɓendu tawi neɗɗo fof ne jogui famille muɗum koye wona hono kam tan ɗum no wawi laatade e ka noon mbaalu e mbeewa hawtatake e joni noon kanje nayyi ɗe eɗen jogui sarɗiji e ley sarɗiji majji fu tawe iɗi celli naɗe celli ɗiɗdu tawe ɗi pooƴa sanne ɗi ngala du fu ayibe saabu no jeeya e ayibe joni dagu mbeewa ma mbaalu manka daaba fu tawi dagu so rewi nowru muɗum taƴƴi fa hewti feccere fu dagata ko waɗe ɗumanin laahe e ndelle tawe na selli na wawi na fayi seeɗa kal woɗi tawi nakkisagol fu wala e muɗum dagu layre en ma taƴugol koyngal gootal ma taƴugol ɗumanin anka ɗumanin nowru e ɗum e bandum en fu na haɗa ayo gasidelle on jii du yimɓe hewɓe wakkati goo ma sa daari fu a tawanke hujjere maɗa nde na fayi so gonga so fayre kene fayi amma hano lebbi foti wonno ko hani e hujjande hewta ma du foti wonno ko hani yewtude ko wiye walla yoni fa laye jonka wallahi ƴami ko tilsi ƴami jaati woɗi hanno tawi nom haalino haala majjum gillen kalannomi sarɗiji ɗin saabu no jeeya e ley sarɗiji duuɓi ɗin duuɓi ɗin no jarata soni tawi ngeeloba no tilsi hewta duuɓi joyyi wonno ngeeloba e nagge no tilsi hewta duuɓi ɗiɗi so tawi mbaalu soni hewti duuɓi lebbi jeegom no wawi lahede mbeewa sawana waɗa hitande ayo woodi ndelle sakiraɓe on fof on nani joni o ka dabaji ɗi wono neɗɗo hani fa hande ɗum wono joni o ka lahade ka sakiraɓe ɗi dabaji bawɗi lahade no wonno no joni o ka cogguji muɗen jarata ley leydi meɗen Burkina Faso fulle e ngalluru meɗen Wagadugu ɗon en jaham fa hande ɗon e nodde kanko Boubacar Boli o holla en wonno no cogguji dabaji ɗi jarata luumo kujje mo client ngal luure Wagadugu jawɗi iri fuu na tawa ɗon
o gorko wari fa soda layari kujje den na tiidi hikka sabu yo ƴuude ujunaje nogay fa yaade ujunaje hemde wonno ko sagete codoɓe na connito kollike lumo ngon na fewti sanne hikka hano codoɓe ɓendu na kollake coggu ngun wana fotti fu wawi sodugol ɗum e le ɗon ko saabi ɗum yo rafide nago e ombugol ceeri saabe na covid-19 na coggu ngun wori fu na tiiɗiri fu o fu na waɗi annya e heɓude jonin kay ko ɓuri fu layari hano kamɓe codoɓe na connitoɓe ɓe kollike hikka kay yo ɗum tiiɗu ni sabu kujje ɗen du ngala hano arande ni saabe nokkuje ɗo ɓe yatanno ɓe cooda kulle ɗen ɓe keɓata yehi toon gasi saabe rafidenagu lumo ngon na wori fu joom ɓen kujje kollike jikke lobbo na woodi ɗo fa yaade jango beete ke yimɓe ngaran cooda jawɗi fa layo sabu julɗe laya yo jango soni hawti e muyɗe lamɗo gonga wonde Allah bawɗo yettin en jangude en sakiraɓe en kantiraɗo kibaruji meɗen yaade ɗum wono région sud ouest lamode fa hande gawaton en ñinde alkamisare faltinede keɓon famde kamɓe hooreɓe ɗum wono région o en ɗum wonno hooreɓe dinaji ni hooreɓe fina tawaji hooreɓe service ji ɓe en fu ɓe kawriti joni o ko fa ɓe kawdodira ɗum wonno sembeji mabɓe dow darade fa hande daranade ƴeftade oɗo région yo ndele keɓon famde dow baddal mabɓe ngal en keɓon famde Christophe Da kamɓe wonno ko tawno ka e noddam Boubacar Boli holla en no wonono gollal ngal yaari ɓiɓɓe dewgu sud-ouest kamɓe en kawri ga fa ɓe kala haala ɓamtare dewgu maɓɓe yo Emmanuel Zongo addo laamu toon kam noddigal jiidal sabu hano etore waɗane nde hollano ke ɓamtare nden yaray hano no ɓe kajorono ni ndelle so na dabere wonde file il n'y a des richesses que d'hommes na wonɗon neɗɗo joom andal goto gommo wowno wiwde ke jawdi aranderi le wuro fu yo ɓikkoye adama en tafe ko heddi fu rewa nden ndelle komin kawri ɗum yo miilade dara noye watte heɓa ɓamtare nden laato woɗi dabere fu haɓɓodi nde ɓamtare Burkina Faso ɗo fa waɗa duuɓi 5 yo dabere hoorejo leydi meɗen tout développement au niveau du Burkina ne peut se décrocher du programme présidentiel pour les 5 prochaines années. ele batu mabɓe yimɓe andinama manda dabere horejo leydi meɗen ele bangal ɓamtare ndelle ɓe fuu ɓe adidi ɗon aadi e darade fa laamu mabɓe ɓamto la population une grande partition e miilo ami yimɓe na jeeyi wattude bakka muɓɓoy ele ɓamtare nden ɗum du wawa laatade kaddi fuu en kawrondinayi fina tawa meɗen to au processus de développement moderne sans mettre hors du circuit nos valeurs voilà traditionnel diwgu sud-ouest yo gawa debbugu dano e tawti batti kamɓoy e goni ɗum ko ɓe piloto ele nde jonde tawa neɗɗo fu ele maɓɓe laato darotoɗo fa faggude wuro ngon ɓeedo wodi sanne ndelle sakiraɓe ɗo wonon to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande ɗo en ndelle sakiraɓe ko mbawɗen wiide fo wala sana Allah bawɗo yettinanan e suumere meɗen nde gudduɗen hande nde en wodi soni Allah jaaɓi fu jangu nde emin garanɗo hollude en fa hande julɗe ɗum wono fa hande layye o en soni Allah jaaɓi ndelle gaɗa majju fu sakiraɓe fofo moɗon kirten e jaam